यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज अभिषेक भाई गोटे बढ़िया कथा मन लगे। आज आरंभ आलोचना करिया एमती संसार उद्धार है मानव जन्म निर्वाण प्राप्ति। मानव जन्म निर्वाण प्राप्ति हाथ हूँ दुईटा है बाट दुईटा दुईटा गोटा है भक्ति मार्ग बात आउटा हूँ जोग मार्ग है जोग कर्म मार्ग कही पार कर्म मार्ग रे निर्वाण नहीं मुक्ति मिले। भक्ति मार्ग रे गले प्रभुर दर्शन मिले जोग मार्ग रे गले प्रभुंर दर्शन मिले। यदि मानव जन्म आम प्रभु को दर्शन कर निर्वाण मिलगला। हाँ कि मुक्ति भक्ति भाव रही प्रभु पाइले नहीं से भाव रहू 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 घट छाड़देले गला बेलू घांच कटे हेले नहीं गले पुणी कर्मफल नहीं फिर मध्य मंडल आसवे जहाँ नाथ फिर आउ थे करने ये सूत्र बता देखिए गुरु बता को गुरु बता सदगुरु बा तत्वगुरु तो कौ तत्वगुरु पितुर ज्ञान धारण तत्व कर तत्वगुरु मातृगर्भ अच्छी मातृगर्भ भी संपूर्ण कई धारण करना तमें देख देखिए गोटे पंचपंचायत मन पचारे मन 5 प्रकार कौन ना मन मन विमन सुमन कुमन कहते 5 मन से जाना कथा मनटा डिवाइड बाय 5 पार्ट्स मनटा 5 भाग विभक्त क्या अर्थ बाहर अलग से बहुत कथा बाहर मनटा केते भाग विभक्त 5 भाग विभक्त तेणु बी मन बी सहित मन रहा अमन सुमन कुमन आ गोटे कौन गुरु मार्ग रे गले एगुरा सब गुरुदत्त जिनिस गुरु कौन कौन भाग्य थे तत्वगुरु मिले सदगुरु प्राप्ति कलिजुगे तो गुरु होती माल माल शिष्य ना कलिजुगे समस्ते गुरु हवा चाहती शिष्य हवा चाहती आम समस्ते प्रभुर दास हवा चिंता करवा कथा कि बर्तमान आम कि प्रभुंर दास कई ना बढ़िया मालिका शास्त्र बाहरी महापुरुष लिखिं टे अभिज्ञता करदेला अध्ययन कर आम निजे स्वयं महापुरुष एत बोका से जाना कथा अरे महागीता आमर कौन होती गुरु हिंदू धर्म शास्त्र के श्रीमद भगवत गीता ना आम गीता अध्ययन करुचे तेणु गीता आम गुरु ना नहीं पंच महापुरुष शास्त्र आम अध्ययन करते पंच महापुरुष आम गुरु ना नहीं जो आम से गुरु आम पोस्ट टाक बहुचे तो आम गुरु भी होते ना होने जय जगन्नाथ। हाँ तेणु ओडिया आम जिते उपरू चढ़ुचे मूलू से काटिका जाऊे तेणु मुक्ति बा निर्वाण पाइबा वास्तव मत शास्त्र पर जड़े भल तत्वगुरु बा सद्गुरु आशीर्वाद होगी मुख्य दरकार से कहती सदगुरु जब मारे गोईटा अंधार घर बा गुरु कृपा ही केवल
ତା ଆଗରୁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ବେଗେ କାଟ ଗୁରୁ ସେ ବିଣ ଭଜ ଶ୍ରୀହରି ବଡ ମାୟାକୁ ଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ଯାଅ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଧନ ମାଗିବନି, ସୁନା ମାଗିବନି, ପଇସା ମାଗିବନି, ବିଛା ମାଗିବନି। ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଇଥିବେ ସେ ତ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଶିଷ୍ୟର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତମେ କହିବ କାହିଁ? ସେ ତାଙ୍କ ମନକୁ କହିଦେ ବାପାରେ ତୋର ଅମୁକ ସମ୍ମୁଖ ଅଛି, ତୁ ହୁସିଆରି ହେଇଯାଉଛି, ତୁ ଏ କାମ ସେ କାମ କର, ତ ସେଇଟା ଖଣ୍ଡନ ହେଇ। କାରଣ ଗୁରୁ ବା ଘରର ବାପା, ଜନ୍ମିତ ପୁଅ ଠାରୁ ଶିଷ୍ୟତା ହଉଛି ଆଗ, ଜନ୍ମିତ ପୁଅ ହଉଛି ପଛ। ହେଲା, ଗୁରୁକୂଳରେ ଆଜି ଶିଷ୍ୟ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିବା। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ଯଦି ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ବେଗେ କାଟ ଗୁରୁ ସେ ବିଣ ଭଜ ଶ୍ରୀହରି ବଡ ମାୟା ବି ଯିବ ନୁହେଁ ଯାହାରି। କିଏ କହିଲେ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ। ସିଏ ତ ସେତେବେଳର ଭାଷା। ଆଜି ଠାକୁର ଆଇଲେ କିଏ? ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆସିଗଲେ। ସିଏ ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ହେଇଗଲାଣି। ଇଂରେଜ ସମୟରେ ଲୋକ ଚାଲାକି ହେଇଗଲେ ଟିକେ ନାକୁ। କଳି ଲୋକ ଇଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲେଖାକୁ କେହି ଆଉ ଅନୁସରଣ କରୁ ନାହାନ୍ତି, ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲେଖିଲେ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଠୁସୁଲି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମରମ କଥାଟି ତା ଭିତରେ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଗୋଟେ କଲମ କଲେ। କଣ କଲେ? କହିଲେ କୁଲାରେ ବସିବୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରିବୁ ଭଳାଣ୍ଡିରେ ଦେବୁ ମୁଣ୍ଡ, ଭରଣା ଚକିକୁ ଲୟ ରଖିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ପିଣ୍ଡ। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଗପ ଟାଇପର ଲାଗୁଛି, ଠୁସୁଲିଆ ମଦଳିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଲୋକ ଭୟ କରିବା, ତେଣୁ ତାକୁ ଏମିତି ମଧୁରିଆ କଥା କହିଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୁଲାରେ ବସିବୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରିବୁ ଭରାଣ୍ଡିରେ ଦେବୁ ମୁଣ୍ଡ, ଭରଣା ଚକିକୁ ଲୟ ରଖିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ପିଣ୍ଡ। ହେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ତମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ, କଳିଯୁଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆ ଭାଷା। କୁଲାରେ ବସିବ, କୁଲାରେ କଣ ବସେ? ଧାନ ବସେ ନା, କଣ୍ଠା ଆଉ ଧାନ ମିଶିକି ଥାଏ। କୁଲା ପ୍ରକୃତି କଣ? ଉଡାଏ। ଉଡାଏ, ଉଡେଇଲେ କଣ ହଉଛି? ଧାନ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, କଣ୍ଠା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। କହିଲେ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତମେ କୁଲା ରୂପକ ନାଭକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତମ ଭିତରେ ଥିବା କଳମୁଷକୁ ଆଗ ଦୂର କର। ହେଲା, ଛାଞ୍ଚୁଣିଟାକୁ ଧରିଥାଅ। ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରିଲେ କଣ ହଉଛି? ଅଳିଆ ହେଇଗଲେ ସଫା କରନ୍ତି। ହେ କଳିଯୁଗ ମନୁଷ୍ୟ, ତମେ ମନ ରୂପକ ଅଳିଆକୁ ଓଳିକି ସଫା କରିଦିଅ, ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ମନ କର। ଯାହାକୁ ଶିଶୁ ଅଭିରାମ କହନ୍ତି, ଯାହାର ମନେ ଅଟେ ସରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ କଳ୍ପତରୁ। ଯାହାର ମନ ସରୁ ହେଇଯିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରିକି ଯୋଉ ମନ ବିଚଳିତ ହଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତମେ କଣ କର? ଇଏ ଦେହରୁ ସଫା କର। ଭରଣା ଚକିକୁ ଲୟ ରଖିଥିବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ପିଣ୍ଡ। ଭରଣା ଚକି କଣ? ତମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ମା ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିଥିବ, ତା ସ୍ତନରୁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରାଉଥିବ, ଦି ଜଣ ପଡିଶା ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଥିବ। ଏବେ ସବୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଇଆଡେ କଣ କରୁଥିବ? ଚକିରେ କଣ କରୁଥିବ? ଚକି ଚଲଉଥିବ। ଇଆଡେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବ, ଛୁଆଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଥିବ, ଚକି ବୁଲୁଥିବ, ଇଆଡେ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଦଉଥିବ। ଯେତେ ଗପିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ ହେଇଥିବ? ଚକିର ଭରାଣ୍ଡିଟାରେ ମନଟା ଥିବ। ସୁତରାଂ ପୁନଶ୍ଚ ତମେ ଦେଖ, ତମେ ହଉ କି ଆମେ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ, ଆମେ ବାଇକ ଚଲଉଥିବା, ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଥିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ନା, କିନ୍ତୁ ବାଇକ ଚଲଉଥିବ ନିଜର ସ୍ମରଣ ନଥିବ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ମନ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ତା ବାଟରେ ବାଇକି ଆମେ ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମେ ବାଇକ ଚଲଉଛୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଫାଟ ନିଦ ଆମର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ ହେଲା କି ବାଇକି ବାଟରେ ଚାଲୁଥିବ। ବୁଝିଯାଉଛି? ତାହେଲେ ସେଇପରି ଭାବକୁ ତମେ କଣ କର, ସଂସାର ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କର। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛ କର, କାରଣ ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ନାଶ। କର୍ମ ନ କଲେ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି। କର୍ମ କର, ସତ୍କର୍ମ କର। କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଲୟ ରଖ। ଖାଲି ଏ ପିଣ୍ଡ କଣ ଯେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଯାହାକୁ ସତ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କଲେ। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, लिखिते राम पढ़ते राम घूमते राम, जय राम श्री राम जय जय। लिखला बेले कुह राम, पढ़ला बेले कुह राम, खेलला बेले कुह राम, शयने कुह राम। कर्म कर किंतु प्रभु को नाटा को यदि यही भाव जार जागृत हम तार मन ऑटोमेटिकल सरू जार मन अटे सरू निश्चय दर्शन कर। भगत मो पिता माता, भगत मो बंधु, भगत निमंते नाम मोर कृपा सिंधु। जय जगन्नाथ। जोड़ी ता भक्त डाक पकेब से बड़दले रही पार। अत्र तत्र सर्वत्र से विद्यमान। हिरण्य प्रहलाद को कहां तो प्रभु ना जल स्थल वन गिरी आकाश लीला सबू ठारे प्रकाश। कहले मो प्रभु जल स्थल आकाश विद्यमान अच्छी। अत्र तत्र सर्वत्र। हाँ तो प्रभु कौन खुंटे ना हाँ ये खुंटे देला पारे किए से हिरण्य महाप्रभु कौन कले रट रट बदन से रट रट हरि अरूप मूर्ति शोभा बनी न पारे आगोरी। रट रट बदन आखि खाली ठल ठल हो जाऊ। प्रभु से कुंभर कौन कर अरूप रूप नुह मनीष नुह माकड़ नुह सिंह नुह पशु की नुह मानव एमती गोटे रूप बाहर कौन कुंभ। प्रभु कौन कले रट रट बदन। रट रट ये बदन बोलते कौन उग्र बदन रे प्रभु हिरण्यकर विचारण कले ये मन रखी था। पवित्र हृदय पवित्र भाव पवित्र शोभाटी थाई पतित पावन बाना उड़ुअछि नीलांचले काहि पाई। मन पतित तारण कर भव भवान हेब उद्धार। मन पतित तारण कर पतित पानक भक्त मानक पतित पावन मान ये से सुप्रीम कोर्ट कौटी नीलांचल जय जगन्नाथ। ये मन रखी जार मन सरू से निश्चिंत प्रभु दर्शन पाइब ये भव संसार कर। ठाकुर अभिराम परमहंस कहती चूलारे बसबू छांचुणी धरबू भरांडी देबू मुंड हरणा चकी को लय रखिले उधार पाइब पिंड ढींकी परी हो जाओ। जय जगन्नाथ। भव संसार तर जीव बोला नंदी।